Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus merampungkan proses rekapitulasi suara Pilpres 2024, hingga Senin, 18 Maret 2024. Masih ada 5 provinsi yang belum selesai rekapitulasinya. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, terlihat ada perbedaan suara dengan hasil real count KPU. Quick count, di mana suara pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar lebih menurun dibandingkan hasil quick count yang berada di kisaran 25%. Pun demikian dengan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Yang berdasarkan hasil quick count dan real count mendapat 16% suara. Pasangan calon presiden calon wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih suara 48%. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dengan meraup suara 23,67%. Sedangkan posisi ketiga ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 17,85%. Adapun persentase suara tersebut diambil dari data formulir D, hasil Provinsi PPWP dalam format PDF di website KPU. 1. Aceh, Anies Muhaimin, 2.369.534 suara, Prabowo Gibran, 787.024 suara, Ganjar Mahfud, 64.677 suara. 2. Bangka Belitung, Anies Muhaimin, 204.348 suara. Prabowo Gibran, 529.883 suara, Ganjar Mahfud, 151.109 suara. 3. Bali, sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dengan meraup suara 23,67%, sedangkan posisi ketiga ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 17,85%. Adapun persentase suara tersebut diambil dari data formulir D, hasil Provinsi PPWP dalam format PDF di website KPU. 1. Aceh, Anies Muhaimin, 2.369.534 suara, Prabowo Gibran, 787.024 suara, Ganjar Mahfud, 64.677 suara. 2. Bangka Belitung, Anies Muhaimin, 204.348 suara. Prabowo Gibran, 529.883 suara, Ganjar Mahfud, 151.109 suara. 3. Bali, Anies Muhaimin, 99.233 suara, Prabowo Gibran, 1.454.640 suara, Ganjar Mahfud, 1.127.134 suara. 4. DKI Jakarta, Anies Muhaimin, 2.653.762 suara, Prabowo Gibran, 2.692.011 suara, Ganjar Mahfud, 1.115.138 suara. 5. Banten, Anies Muhaimin, 2.451.383 suara. Prabowo Gibran, 4.035.052 suara, Ganjar Mahfud, 720.275 suara. 6. D. Yogyakarta, Anies Muhaimin, 496.280 suara, Prabowo Gibran, 1.269.265 suara. Ganjar Mahfud, 741.220 suara. 7. Kalimantan Tengah, Anies Muhaimin, 256.811 suara, Prabowo Gibran, 1.097.070 suara, Ganjar Mahfud, 158.788 suara. 8. Gorontalo, Anies Muhaimin, 227.354 suara, Prabowo Gibran, 504.662 suara, Ganjar Mahfud, 41.508 suara. 9. Sumatera Selatan, Anies Muhaimin, 997.299 suara, Prabowo Gibran, 3.649.651 suara, Ganjar Mahfud, 606.681 suara. 10.
Kalimantan Barat, Anies Muhaimin, 718.641 suara, Prabowo Gibran, 1.964.183 suara, Ganjar Mahfud, 534.450 suara, 11. Kepulauan Riau, Anies Muhaimin, 370.671 suara, Prabowo Gibran, 641.388 suara, Ganjar Mahfud, 140.733 suara, 12. Kalimantan Selatan, Anies Muhaimin, 849.948 suara, Prabowo Gibran, 1.407.684 suara, Ganjar Mahfud, 159.950 suara, 13. Kalimantan Timur, Anies Muhaimin, 448.046 suara, Prabowo Gibran, 1.542.346 suara, Ganjar Mahfud, 240.143 suara, 14. Nusa Tenggara Timur, Anies Muhaimin, 153.446 suara, Prabowo Gibran, 1.798.753 suara, Ganjar Mahfud, 958.505 suara. 15. Sulawesi Barat, Anies Muhaimin, 223.153 suara, Prabowo Gibran, 533.757 suara, Ganjar Mahfud, 62.514 suara, 16. Riau, Anies Muhaimin, 1.400.093 suara, Prabowo Gibran, 1.931.113 suara, Ganjar Mahfud, 357.298 suara, 17. Sulawesi Tenggara, Anies Muhaimin, 361.585 suara, Prabowo Gibran, 1.113.344 suara, Ganjar Mahfud, 90.727 suara, 18. Jawa Timur, Anies Muhaimin, 4.492.652 suara, Prabowo Gibran, 16.716.603 suara, Ganjar Mahfud, 4.434.805 suara, 19. Sumatera Barat, Anies Muhaimin, 1.744.042 suara, Prabowo Gibran, 1.217.314 suara, Ganjar Mahfud, 124.044 suara. 20 Bengkulu, Anies Muhaimin, 229.681 suara, Prabowo Gibran, 893.499 suara, Ganjar Mahfud, 145.570 suara, 21. Papua Barat, Anies Muhaimin, 37.459 suara, Prabowo Gibran, 172.965 suara, Ganjar Mahfud, 120.565 suara, 22. Sulawesi Selatan, Anies Muhaimin, 2.003.081 suara, Prabowo Gibran, 3.010.726 suara, Ganjar Mahfud, 265.948 suara, 23. Sulawesi Utara, Anies Muhaimin, 119.103 suara, Prabowo Gibran, 1.229.069 suara, Ganjar Mahfud, 283.796 suara, 24. Nusa Tenggara Barat, Anies Muhaimin, 850.539 suara, Prabowo Gibran, 2.154.843 suara, Ganjar Mahfud, 241.106 suara, 25. Papua Selatan, Anies Muhaimin, 41.906 suara, Prabowo Gibran, 162.852 suara, Ganjar Mahfud, 110.003 suara. 26. Jambi, Anies Muhaimin, 532.605 suara, Prabowo Gibran, 1.438.952 suara, Ganjar Mahfud, 234.251 suara, 27.
Kalimantan Utara, Anies Muhaimin, 72.065 suara, Prabowo Gibran, 284.209 suara, Ganjar Mahfud, 51.451 suara, 28. Lampung, Anies Muhaimin, 791.892 suara, Prabowo Gibran, 3.554.310 suara, Ganjar Mahfud, 764.486 suara, 29. Jawa Tengah, Anies Muhaimin, 2.866.373 suara, Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, 30. Maluku Utara, Anies Muhaimin, 200.459 suara, Prabowo Gibran, 454.943 suara, Ganjar Mahfud, 91.923 suara, 31. Sumatera Utara, Anies Muhaimin, 2.339.620 suara, Prabowo Gibran, 4.660.408 suara, Ganjar Mahfud, 999.528 suara, 32. Sulawesi Tengah, Anies Muhaimin, 386.743 suara, Prabowo Gibran, 1.251.313 suara, Ganjar Mahfud, 160.594 suara, 31. Papua Tengah, Anies Muhaimin, 128.577 suara, Prabowo Gibran, 638.616 suara, Ganjar Mahfud, 335.089 suara. Sementara itu, KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum 20 Maret 2024. Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya, kalau kita kan berharap kalau bisa sebelum tanggal 20 Maret. Tapi kan tenggatnya tetap tanggal 20, kata Melas di kantor KPU RI, Sabtu, 16 Maret 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.